अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर जवाद और आज का लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। दोस्तों, आज का जो लेसन है इसका पहले पहले तो आप लोग टाइटल देख लें। 50 फर्ज जुमले। फर्ज क्या होता है? फर्ज का मतलब होता है ऐसा काम जिसको आप करोगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, वो आप करोगे, आप वो कभी भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो आज हम 50 ऐसे जुमले सीखेंगे जो कि अंग्रेजी जबान के सीखने वाले हर शख्स पर लाजिम है कि वो ये 50 जुमले सीखे। ये ऐसे जुमले हैं जो आप लोगों की इंग्लिश जो है ना, आप लोग यूँ समझो कि अगर आप लोग ये 50 जुमले सीखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग बआसानी से अंग्रेज़ी ज़बान में बातचीत करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक और ज़रूरी बात, ये जो जुमले हैं ये मैंने चुन चुन कर जमा किए हैं। ठीक है, इसको आप लोग रटने की कोशिश मत करें। मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको आप लोग उसी हालत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना, तो आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आपने किसी भी चीज़ को याद करना नहीं है, सिर्फ उसी मौके के मुताबिक आपने बोलने हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला पहला है मुझे भूख या प्यास लगी है, यानी या मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है। तो आप लोग को जब वाकई में भूख लगी हो या प्यास लगी हो तो आप लोगों ने ये तब बोलना है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। जब आपको भूख लगी हो तब ये जुमला आप लोग रिपीट करें, उसी वक्त आप बोलें। इस तरह ये 50 जुमले आप उसी मौके के मुताबिक ही बोला करें, तो आप लोगों को कुदरती तौर पर ये जुमले याद हो जाएंगे। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। जब आपको प्यास लगी हो तब ऐसा कहो कि आई एम थर्स्टी। इसके बाद है मुझे नींद आ रही है। जब आपको वाकई में नींद आ रही हो तब आप ये जुमला कहे। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। तीसरे नंबर पर जो जुमला है, क्या तुम मसरूफ हो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये जुमला। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर यू बिजी। जब आपका कोई दोस्त मसरूफ हो तब उससे ये कहो, आपको नेचुरली तौर पर ये याद रहेगा। फिर मुझे देर हो रही है। जब आपको वाकई में देर हो रही हो तब आप कहो कि आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, ज्यादा बात मत करो। डोंट टॉक टू मच, यानी जब कोई आपका दोस्त वगैरह ज्यादा बातें कर रहा है तो उस वक्त आप उसे कहो कि डोंट टॉक टू मच। ये थे 5, बाकी 45 भी इसी लेसन में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगले जो जुमले हैं वो ये हैं 6 से लेकर 10 तक। पहला पहला है चुप हो जाओ। अगर आप एक टीचर हैं तो ये जो 2 अल्फाज है ये आपके बहुत इस्तेमाल में आ सकते हैं। चुप हो जाओ को अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं बी क्वाइट। बी क्वाइट, आप लोग भी बोला करें। समझ आया, इसके बाद जुमला है समझ आया, यानी आप किसी से पूछते हैं कि समझ आया आपको, आप टीचर हैं, अपने शागिर्दों से आप पूछते हैं कि समझ आया, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिड यू अंडरस्टैंड। डिड यू अंडरस्टैंड, यानी समझ आया। तो वो आपको जवाब देगा हाँ समझ आया, या तो वो कहेगा कि हाँ समझ आया मुझे, या वो कहेगा कि नहीं समझ आया, या समझ आया या नहीं समझ आया।
तो अगर उसको समझ आया है तो वो कहेगा कि यस आई अंडरस्टूड। अगर आपसे क्लास में टीचर पूछे कि आपको समझ आया, तो अगर आपको समझ आया हो तो आप उसे कहें कि यस आई अंडरस्टूड। लेकिन अगर नहीं आया हो तो आप कहें कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद है फिक्र मत करो, डोंट वरी। फिक्र मत करो को इंग्लिश में कहते हैं डोंट वरी। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जुमले अक्सर इस्तेमाल होते हैं। ये डोंट वरी ये अक्सर इस्तेमाल होता है, आप लोग भी इसको इस्तेमाल किया करें, डोंट वरी, लेकिन जब इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, ये सारे मैं फिर बता रहा हूँ, जब आपको इनकी ज़रूरत हो तब आप ये इस्तेमाल करें। ये सारे अपने साथ नोट कर लें। दोस्तों अगले 5 जुमले ये हैं। पहला ये 11वां नंबर है, मुझे जाने दो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेट मी गो। यानी आप जाना चाहते हैं कहीं से, ठीक है, तो आप उनको कहें कि मुझे जाने दो। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कहेंगे लेट मी गो। इसके बाद है वापस आओ। देखिए मैं फिर बता रहा हूं कि इन जुमलों को आप लोग मौके के मुताबिक इस्तेमाल करें। यानी फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ या दोस्तों के साथ, तो आपका कोई दोस्त जा रहा है तो आप उसको कहते हैं कि वापस आओ, तब आप ये इस्तेमाल करें और कहें कि कम बैक। उसके बाद है जल्दी करो। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है, इसको ज़रूर सीख लें। जल्दी करो को अंग्रेजी में कहते हैं हरी अप। हरी अप, इसको 1-2 मरतबा बोल लें, हरी अप। इसके बाद 2 जुमले हैं, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। आहिस्ता बोलो को कहते हैं स्पीक स्लोली। अगर कोई तेज बोल रहा है तो उसे कहो कि स्पीक स्लोली, यानी आहिस्ता बोलो। इस तरह अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, तो तब आप क्या कहोगे, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। दोस्तों अगले जो जुमले हैं इनका जानना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये सारे जुमले आप लोग अपने साथ नोट कर लिया करें और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो उसके बाद हम सीखेंगे 16 से 20 तक ज़रूरी जुमले। 16 नंबर है, तुम क्या सोच रहे हो। ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी से ये पूछते हैं कि तुम या आप क्या सोच रहे हो, तो उसको अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। उसके बाद है आज मौसम अच्छा है। हम मौसम के बारे में भी बात करते हैं कभी कभी, तो आप ये कह सकते हैं कि आज मौसम अच्छा है, तो इसको अंग्रेजी में ऐसा कहोगे कि द वेदर। मौसम को अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं वेदर। द वेदर इज नाइस टुडे, आज मौसम अच्छा है। इसके बाद है 2 सेंटेंसेस हैं, मुझे अच्छा लगा या पसंद आया। ये अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं आया। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए या अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो आप क्या कहोगे। तो पहला अगर पसंद आए तो आप कहोगे कि आई लाइक्ड इट, आई लाइक्ड इट, मुझे पसंद आया। अगर ना आए तो आप कहोगे कि आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट लाइक इट। इस वर्ड पर तवज्जो दें, ये लाइक है, लाइक, लाइक्ड नहीं है, इसकी तरह लाइक नहीं है,
ये लाइक है, आई डिडंट लाइक इट। इसके बाद है चलो चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप थक गए हैं कहीं पर बाजार में या मार्केट में, तो आप ये कहोगे कि चलो चलते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं लेट्स गो। ये भी आप लोग ज़रूर सीखें, लेट्स गो यानी चलो चलते हैं। दोस्तों अगले जो जुमले हैं वो ये हैं, ये 21 नंबर है, तुम कहाँ जा रहे हो। हमें इस जुमले की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसको अंग्रेज़ी में इस तरह कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग। आपका दोस्त फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जा रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, यानी आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद है मैं घर जा रहा हूँ, तो वो दोस्त या कोई आपका रिश्तेदार आपको जवाब भी तो देगा, तो वो कहेगा कि आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आई एम गोइंग होम। इसके बाद जुमला है तुम क्या कर रहे हो। हम ये सवाल भी अक्सर पूछते हैं, ये हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद है मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने एक दोस्त से या किसी रिश्तेदार से सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दे दिया कि मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम यूजिंग स्मार्टफोन, मैं अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन को कहते हैं। ये स्मार्टफोन की जगह आप लोग जो भी काम उस वक्त कर रहे हो ना, आपने वो कहना है कि फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग, यानी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, या अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप कहो कि आई एम टेकिंग अ क्लास, या अगर आप कोई टैक्सी चला रहे हैं तो आप कहो कि आई एम ड्राइविंग अ टैक्सी। इसके बाद है मुझे पानी चाहिए। अगर आपको प्यास लगी हो तो अंग्रेज़ी ज़बान में आप ये कहोगे कि आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। अगले ये जो जुमले हैं ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, तो इनका सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ये है नंबर 26 से लेकर 34 तक। तो 26 नंबर पर है मुझे ठंड लग रही है। 27 पर है मुझे गर्मी लग रही है। तो ठंड लगने को कहते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। इसके बाद है लाइट चली गई है और लाइट आ गई। ये सेंटेंस भी आप लोग ज़रूर सीखें अगर पाकिस्तान में आप रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो आप लोग ये जान लें कि इसको अंग्रेज़ी में किस तरह कहोगे। तो लाइट चली गई है, द पावर इज़ आउट, द पावर इज़ आउट। अब जब लाइट दोबारा आ जाए तो आप कहोगे द पावर इज़ बैक, द पावर इज़ बैक। उसके बाद है मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो को अंग्रेजी में कहते हैं कम विद मी। उसके बाद है मुझे अकेला छोड़ो।
اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیو می الون. لیو می الون. اس کے بعد ہے آج کیا دن ہے. ہم پوچھتے ہیں نا کسی سے کہ آج کیا دن ہے, تو اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ What day is it today? What day is it today? آج کیا دن ہے؟ آج سوموار ہے. Today is Monday. آج سوموار ہے. یا جو بھی دن ہو ہفتے میں اس کی یہاں پر وہ لکھ دو. پھر ایک جملہ ہے تم پاگل ہو کیا. یہ بھی بول چال میں ہم کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ مذاق کے طور پر کہتے ہیں, یا کوئی ایسی حرکتیں اگر کر رہا ہو کہ ہمیں یہ جملہ کہنے کی ضرورت پڑ جائے, تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آر یو کریزی. آر یو کریزی, کیا تم پاگل ہو کیا. تو اس کے بعد جو جملے ہیں وہ یہ ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. تمہارا نام کیا ہے. بہت ضروری جملہ ہے. اس کا سیکھنا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے, کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا نام پوچھتے ہیں. تو تمہارا نام کیا ہے. What is your name? What is your name? تمہارا نام کیا ہے. اس کے تو وہ شخص جواب دے گا. اب آپ کو, آپ نے اس سے یہ سوال تو پوچھا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, اب وہ اپنا نام بتائے گا. تو وہ کہے گا میرا نام علی ہے. My name is علی. My name is علی. یا جو بھی آپ کا نام ہو علی کی جگہ پر وہ لکھ دو. اچھا, آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہو, یہ my name is اس کو بالکل چھوڑ دو, صرف اپنا نام بتاؤ. آپ کسی سے پوچھتے ہو نا کہ what is your name, یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ what is your name, آپ کا نام کیا ہے, تو آپ سمپلی اپنا نام بھی بتا سکتے ہو. my name is یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہے مل کر اچھا لگا. ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سے مل کر اچھا لگا. تو انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کر اچھا لگا. اس کے بعد ہے تم کہاں رہتے ہو. Where do you live? Where do you live? اس کے بعد ہے میں لاہور میں رہتا ہوں. I live in لاہور. I live in لاہور. کیا وقت ہوا ہے. نمبر 40, کیا وقت ہوا ہے. انگریزی زبان میں ہم وقت کسی کو کیسے بتائیں گے, وقت جو گھڑی پر ہوتا ہے. What time is it? تو انگریزی میں ہم کہیں گے What time is it? کیا وقت ہوا ہے. تو اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ کیا وقت ہوا ہے, What time is it? تو آپ جواب میں کہو گے It's. ٹھیک ہے, یہ ورڈ دیکھ لو, It's. یہ پورا ورڈ ہے It is. آپ شارٹ کٹ میں کہو It's. It's میں نے ویسے لکھا ہے 9 PM. آپ لوگوں نے پھر اپنی گھڑی کی طرف دیکھنا ہے, اور جو بھی ٹائم ہو 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے نا, جو بھی ٹائم ہو اس وقت, تو آپ یہ بتائیں کہ اٹ از 9 PM. دوستو, اس کے بعد جو جملے ہیں وہ یہ ہیں. 41 یعنی 41 یہ نمبر ہے
میرا موبائل کہاں ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں میرا موبائل کہاں ہے؟ اس کو انگریزی زبان میں ہم کیسے کہیں گے؟ Where is my phone? Where is my phone? میرا موبائل کہاں ہے؟ تو آپ کا موبائل جس کے پاس بھی ہو یا جو بھی چیز جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ لو، یہ ہے آپ کا موبائل، یا یہ لو، یہ جو بھی چیز ہو تو یہ لو. یہ لو کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیک اٹ. یہ لو، ٹیک اٹ، ٹیک اٹ. اس کے بعد ہے مجھے معاف کرو. مجھے معاف کرو. آئی ایم سوری. مجھے معاف کرو کو آئی ایم سوری کہتے ہیں. انگریزی زبان میں آئی ایم سوری مختلف موقعوں پر کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص کوئی غلطی کر لے تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری. جو بھی اس سے غلطی ہو جائے تو اس موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری. یا آئی ایم کے علاوہ آپ لوگ صرف یہ ایک لفظ بھی کہہ سکتے ہو سوری. آپ سے جو بھی غلطی ہو جائے آپ لوگ بس یہ کہو کہ سوری. اس کے بعد ہے کوئی بات نہیں. یعنی کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ سوری. تو وہ جو شخص ہوگا وہ ابھی آپ کو کہے گا نا اگر وہ اچھا شخص ہو کہ کوئی بات نہیں. تو کوئی بات نہیں کو انگلش میں کہتے ہیں نو پرابلم. نو پرابلم. اس کے بعد ہے مبارک ہو. مبارک ہو. ہم جب کسی کو مبارکباد دیتے ہیں کسی بھی چیز پر، چاہے وہ امتحان میں پاس ہوا ہو یا کوئی میچ جیتا ہو اس نے یا جو بھی موقع ہو، تو ہم لوگوں کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں. تو مبارکباد دینے کو انگلش میں کہتے ہیں کانگریچولیشنز. 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 دوستو آخری جو 5 جملے ہیں یہ جب ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو جب ہم اپنا ملاقات ختم کرتے ہیں، ہم وہاں سے جانے والے ہوتے ہیں تو تب ہم یہ جملے کہتے ہیں. 46 نمبر پر ہے تمہارا دن اچھا گزرے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیو اے نائس ڈے. ہیو اے نائس ڈے. یہ اکثر ایسے موقعوں پر بولا جاتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو ابھی ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ہیو اے نائس ڈے. اس کے بعد جو ورڈ ہے یہ بھی جب ہم کسی کو اللہ حافظ کہتے ہیں جس موقع پر تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گڈ بائے. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم اپنا ملاقات ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ حافظ. تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گڈ بائے. اس کے بعد ایک سینٹنس ہے 48 میں مذاق کر رہا ہوں. میں مذاق کر رہا ہوں. یہ بھی ہم اکثر سنتے ہیں چاہے اردو زبان ہم بولتے ہوں یا انگلش یا جو بھی زبان ہو. تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ آئی ایم جوکنگ. آئی ایم جوکنگ. میں مذاق کر رہا ہوں. مذاق نہیں کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھی کرنا چاہیے دوستوں کے ساتھ، لیکن حد میں رہ کر. اس کے بعد ہے شب بخیر اور صبح بخیر.
یعنی ہم جب رات کو کسی کو کہتے ہیں کہ شب بخیر تو اس کو کہتے ہیں گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. نائٹ رات کو کہتے ہیں, رات کو. یعنی رات کو جب کوئی سونے کے لیے جا رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں گڈ نائٹ. یا کبھی کبھی آپ موبائل فون پر کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو, یعنی بات کر رہے ہو, اب آپ وہ ختم کر رہے ہو کیونکہ رات کو بہت دیر ہو رہی ہے, تو آپ اسے کہو کہ گڈ نائٹ. اس کے بعد صبح ہم کیا کہیں گے؟ صبح آپ کہو گے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. دوستو یہ تھے 50 وہ جملے جو آپ یوں سمجھو کہ ان کا سیکھنا, اگر آپ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں پر فرض ہے. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے آپ ٹیچر ہو, چاہے آپ دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور ہو, یہ سارے جو جملے ہم نے سیکھ لیے یہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے ان میں ہم یہ ضرور استعمال کریں گے. تو ان کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. اگلے لیسن میں ہم کچھ اور سیکھیں گے. اللہ حافظ.